यहाँ पे आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। रात गए तक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक बड़ा हंगामी इजलास जो है वो इख्तिताम हो चुका है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की और ग्रैंड अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस की जानब से जो इजलास तकरीबन 5 घंटे जारी रहा है, इसमें बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई है। और जैसे ही अब इजलास ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ रहे हैं। आदिल बज़ई साहब, मिशाल यूसुफ साहबा इस वक्त बाहर आ रहे हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक इस वक्त बड़ी अचानक डेवलपमेंट हुई है और पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के रात गए तक एक बड़ा हंगामी इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से मिलकर कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मुल्क गिर जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात के दरमियान एक बड़े अरसे बाद एक ग्रैंड अलाइंस का जो है एक एमयू साइन किया गया है और मशावरती अमल को है वो प्रोसीजर किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। उनके साथ चीफ व्हिप जनाब आमिर डोगर साहब हैं, उनके साथ जुनेद अकबर साहब हैं, आदिल बज़ई साहब हैं। मौलाना फजल रहमान की जानब से उनकी क़यादत की मुकम्मल यहाँ पे मौजूद थी और अब इस इजलास का इख्तिताम हो चुका है। बड़े खुश दिखाई दिया जा रहा है। बज़ाहिरन हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज जो है वो कामयाब दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। मौलाना साहब फजल रहमान इस वक्त इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर ने आपस में हाथ मिलाया है। मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर की जानिब से हाथ मिला लिया गया है और यहाँ पे अब एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बज़ाहिरन इत्तेफाक की जो कि अलामत दिखाई जा रही है। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने भी हाथों में हाथ मिला रखा है और अब आगे बढ़ा जा रहा है। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक भी अहम तरीन जो सिचुएशन है वो बनाई गई है और इस वक्त मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर और दीगर जो इस वक्त सियासी कायदीन हैं वो तवील एक हंगामी इजलास के बाद मशावरत के बाद इस वक्त पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त इंतहाई वो लम्हात आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक बड़े अहम तरीन फैसले किए गए हैं। कल एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे एहतजाज करने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से बड़ा दिलचस्प जो है वो ऐलान किया गया है। जिस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि अपोजिशन आपस में कैसे मिलकर आगे चला जा सकता है, उसका ऐलान ख़ुद ही मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सियासी कैदियों से मुराद इमरान खान, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और इसके अलावा सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर जो इस वक्त सियासी कैदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी और दीगर इस वक्त जो सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानब से ऐलानात किए गए हैं। मिलकर चलने के हवाले से बड़ा ऐलान हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यकीन दहानी करवा दी है कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा और जो इस वक्त मुल्क में अंदर सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कर लिया जाएगा। इसके हवाले से मौलाना फजल रहमान और दीगर जो सियासी कैदीन हैं उनकी जानब से कहा गया है कि जल्द पीपल्स पार्टी को भी इस ग्रैंड अलाइंस में शामिल किया जाएगा। और इस वक्त अलामा राजा नासिर जो कि वहदत मुस्लिमीन के सरबराह हैं MWM, वो इस वक्त अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कह रहे हैं कि
ہم اس وقت اتحاد ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، ربیع الاول کی نیک مہینہ ہے، اور اس میں جو اتحاد کا ہمارا ایک اہم قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور انہوں نے ربیع الاول کی جو ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت کے دنوں کی مبارکباد اور آج کے اتحاد کے اوپر یقین دہانی کروائی ہے کہ وحدت المسلمین MWM اس سارے پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کی رہائی اولین ترجیح ہوگی، سیاسی قیدیوں کی اولین ترجیح ہوگی، اور کسی صورت میں اب اس حکومت کو آگے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ عدلیہ کے اوپر جو اس وقت حکومت کا اثر رسوخ ہے، اس کو ختم کیا جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت عدلیہ کی آزادی، قانون کی آزادی، آئین کی بحالی، یہ تمام وہ ایشوز ہیں جن کو اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اور جو اس وقت تحفظ آئین قانون مومنٹ کی جماعتیں تھیں، جس میں علامہ راجہ ناصر اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعتوں کے ساتھ اب مولانا فضل الرحمان JUI کا بھی ایک بڑا پلڑا اب اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ الائنس کر چکا ہے، مل کر آئندہ کے حوالے سے لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی، اور جو بھی قانون سازی ہوگی اس کے اوپر مل کر جو ہے تمام تر صورتحال کو جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ کے لائحہ عمل کا حوالہ مل کر اعلان کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا صرف پارلیمنٹ کی حد تک یہ لگ رہا ہے کہ اتحاد ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات قبل از وقت کہنا ہوگی کہ یہ گرینڈ الائنس اب سڑکوں کی طرف بھی آپ کو اکٹھا دکھائی دے گا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر ہوں گے، محمود خان اچکزئی ہوں گے، سہیل خان افریدی ہوں گے، بیرسٹر گوہر ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت موجود ہوگی، مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اس کنٹینر کے اوپر موجود ہوں گے۔ بہرحال جس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا ناظرین کرام، آخر کار اس بات کا بالکل وہ لمحہ آن گزرا ہے کہ جس کا بڑے عرصے بعد جو ہے وہ سوچا جا رہا تھا۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان نے سڑکوں کا اعلان کر دیا، وہ حکومت کے آخری دن ہوں گے، تو اب عدم اعتماد کی جو فضا ہے وہ بالکل بظاہراً کلیئر ہو چکی ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں وزیر اعظم کے جانے کی باتیں جو ہیں وہ اس وقت تیز ہو چکی ہیں، خصوصی طور پہ اس اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی جو ٹاپ بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن کے سربراہان کی قیادت میں ایک مشترکہ قسم کا اجلاس ہوا کمیٹی نمبر 2 کے اندر۔ تمام سیاسی رہنماؤں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اب مل کر چلنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اپوزیشن گرینڈ الائنس کے حوالے سے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے۔ یہ گرینڈ الائنس کام کرے گا۔